Manungan ta kitaan man, kinapintas ti kabakiran, nga istorya ti kaadwang. Ay ading ibagaken ka, nagadut nagbaliwan na, ti aglawlaw idi. Manungan ta kitaan man, kinapintas ti kabakiran, nga istorya ti kaadwang. Ay ading ibagaken ka, nagadut nagbaliwan na, ti aglawlaw idi. Manungan ta kitaan man, kinapintas ti kabakiran, nga istorya ti kaadwang. Ay ading ibagaken ka, nagadut nagbaliwan na, ti aglawlaw idi. Manungan ta kitaan man, kinapintas ti kabakiran, nga istorya ti kaadwang. Ay ading ibagaken ka, nagadut nagbaliwan na, ti aglawlaw idi. Manungan ta kitaan man, kinapintas ti kabakiran, nga istorya ti kaadwang. Ay ading ibagaken ka, nagadut nagbaliwan na, ti aglawlaw idi. Manungan ta kitaan man, kinapintas ti kabakiran, nga istorya ti kaadwang. Ay ading ibagaken ka, nagadut nagbaliwan na, ti aglawlaw idi. Manungan ta kitaan man, kinapintas ti kabakiran, nga istorya ti kaadwang. Ay ading ibagaken ka, nagadut nagbaliwan na, ti aglawlaw idi. Manungan ta kitaan man, kinapintas ti kabakiran, nga istorya ti kaadwang. Ay ading ibagaken ka, nagadut nagbaliwan na, ti aglawlaw idi. Manungan ta kitaan man, kinapintas ti kabakiran, nga istorya ti kaadwang. Ay ading ibagaken ka, nagadut nagbaliwan na, ti aglawlaw idi. Manungan ta kitaan man, kinapintas ti kabakiran, nga istorya ti kaadwang. Ay ading ibagaken ka, nagadut nagbaliwan na, ti aglawlaw idi. Manungan ta kitaan man, kinapintas ti kabakiran, nga istorya ti kaadwang. Ay ading ibagaken ka, nagadut nagbaliwan na, ti aglawlaw idi. Manungan ta kitaan man, kinapintas ti kabakiran, nga istorya ti kaadwang. Ay ading ibagaken ka, nagadut nagbaliwan na, ti aglawlaw idi. Manungan ta kitaan man, kinapintas ti kabakiran, nga istorya ti kaadwa.
nagbaliwan na, ti aglawlaw idi. Manungan ta kitaan man, kinapintas ti kabakiran, nga istoryaan ti kaadwang. Ay ading ibagaken ka, nagadut nagbaliwan na, ti aglawlaw idi. Manungan ta kitaan man, kinapintas ti kabakiran, nga istoryaan ti kaadwang. Ay ading ibagaken ka, nagadut nagbaliwan na, ti aglawlaw idi. Manungan ta kitaan man, kinapintas ti kabakiran, nga istoryaan ti kaadwang. Ay ading ibagaken ka, nagadut nagbaliwan na, ti aglawlaw idi. Manungan ta kitaan man, kinapintas ti kabakiran, nga istoryaan ti kaadwang. Ay ading ibagaken ka, nagadut nagbaliwan na, ti aglawlaw idi. Manungan ta kitaan man, kinapintas ti kabakiran, nga istoryaan ti kaadwang. Ay ading ibagaken ka, nagadut nagbaliwan na, ti aglawlaw idi. Manungan ta kitaan man, kinapintas ti kabakiran, nga istoryaan ti kaadwang. Ay ading ibagaken ka, nagadut nagbaliwan na, ti aglawlaw